духтарҳои назакатсом айфаберлик. ҳозир мебинам чӣ гирифтагӣ ҳаст нестам. инаи пешбандак ҳоли мекушам мегум артикулша гумтон аввал артикулуш 910512 артикулуш иш боша дастқапак барои духовка чизо артикули иш 910513 на дитта дорад беҳад хушрӯ ҳозир пешбандакшам нишон темтонам. инаи пешбандаки фартук неки материалш хушрӯ будай духтарҳо гира пушаймон намеше. материалш беҳад хушрӯ комплект инҷа боша бо гирифтаги мали ай барои мӯи сар не барои мӯи сар нест барои рӯҳай рӯи маска барои рӯтон бачаи мо омаде сози ғам метиянаки ани хали маска дар рӯтон мешакен япачкаи 4 дора япачкаш ин ҳозир ман артикулша мегум артикули чандай 04 38 ус бачаҷон иш ампула барои мӯи сари одаме ки мерезаку барои мӯи сар ин хеле ампулаҳай так артикули и 8350 барои мӯи сар ин мӯи сара меша ки решаи мӯи сара мустаҳкам мекуна намерезона иш боша вай номуш барои таги чашма короче палочка артикулуш ҳозир артикулша гум 0946 инҷа боша кондитсионер барои мошинка беҳад бӯи ҳами хушрӯвай дитаи заказ кардам. ина яктаи дигаш артикулош нагумтона 0921 ина инаш боша 1679 балта краскайса барои худум бо бита краска барои сар гирифтам сарма краска мекунам битаи инаи духи ин духи беҳад буш хушрӯвай яктаи ина ирам барои мӯи сар нарехтанай ҳоли ман видеоша мемонам инаи барои мӯи сар яктаи артикули и боша 8215 бо ҳастан дорем ина ишам ҳамияй ҳардуш ярола бозӣ мекунад просто ин якташ барои мӯи сари қоқай мӯи сартон қоқай ку баъди шушта меша иш барои мӯи сари қоқай инаш боша барои мӯи сари тар ҳар шиярола бозӣ мекунад артикули и боша 2713 вақте ки ай сартон шута меброе дар мӯи сартон мешаке бо то саршӯитон даст намерасе хай шона мекунем дига даст намерасе инаи бо ин барои рӯе ки доғ дора одамои ҳомила доран ку рӯшон доғ мезана
ин барои рӯя тоза мекунад, беҳад хушрӯя. артикули боша аз магумтона артикулша 07-02-71. чӣ дорим инҷа? Духи яки дигар. Духи пуртужур. Беҳад буш хушрӯяи духи пуртужура. артикулш аз ма мегумтона чанде артикули 33-20. چی داریم اینجا؟ خیلی سکه 50% باید هنی خیلی وای گفتم برای خنکی برمی برای خنک کلا آدم یکنی رنگ پاماده ها نکی وای بوش به حد خشروی نکی همیان گریب شایمون میشه لواتو نمیکفه دخنکی اینجا باشه آسیما با چی گرفتگیم برای پاسودشویی نه اما میرن سرنا ای مگزین میخرم پاسودشویی را که فری میرم مگزین میخرینم من خونه زکاز کردم رفتم گرفتم تمام یادش باشه شامپون این شامپونای نوینکا ارتیکلش از من میگم تو ندخترو 186 شامپونای نوینکای فابرلیکایی اینش باشه گل دیل دوشه همه اینو نوینکا های ارتیکلی باشه 2966 کرش دخترای نمی زکاس ما ای فابرلیک خیلی سکتکایی 50%. اینو چکای چک ایو همش میدونه چه دخترو ای اویلیک فابرلیک مای همش اویلیک فابرلیک ای اول فراسو خیلی نیستم دوره کار کنم پشیمون نمیشه دخترو من نمره در اکرانمون نمره خونه واتساپ نویسه فقط دخترو زنکو این کار برای دخترو زنکو داخل داره نمیخواد دخترو به حالانی ماده محکوش فارتو کتی دست قپکاش هزار رحمتی الله دخترا برای کامنت های خوبتون برای سخن های خوبتون در همه شما من میندارم که دستگیری کردستین دستگیری شما پیشروی باشد اینجا باشد دخترا ما همه کسا جمع شده مهمانی آمدیم یعنی گودک بینی مهمانی فرو کدنمونه نمیخواه همه کسا شدیم گپ زدیم خوردیم چرا دیدیم تا آخر ولاگ دخترا با ما باشه دستگیری فراموش نکنی انا آش به آش با مزه همین آش گپ زنم و خوردن سر نمیکنی دخترا من نگویم شو برا هم انتظار از میانی کوچه باقی عاشقان من نمیگویم قدم با من گذار من نمیگویم مرا تو دوست دار من نگویم شو برا هم انتظار از میانی کوچه باقی عاشقان من نمیگویم قدم با من گذار پیش خودم او را کترایم اینجا پریوار فعلی اینجا بشد دخترو ما ایفیسی رفتستم زگرانی بچم ده بچم از زگرانش سپرده بودم 3 ماه ده برامد اتویتش اکی یکم بار زگران گرفته سه برای هم که پرویرکا یا که نمیدونم جرز گوسلوگ ما سپردم 3 ماه ده ایفیسی که تیکر باری سپر نمیدونم چند قیو هم خیلی خیلی تیار شده من رفته بودم که همه هفته میبیو اتویتش رفتم گفتم تیار هسته نیسته که تیارش دیگه نبود بار دیم بار رفته بودم من داکمنتی میتریسکای بچه کتی پاسپورتی خود گیر بیار گفته بود بردم کپی وکا گفتم که تیار میشه گفت که
ҳафтум мумкин ки биёя. Ждат кардам наёмад ответ. Бо як рӯз дига омадам, гуфтам тайёр ҳаст, нест. Хай мерам, гуфтам наомадам. Ҳаминҷа духтаро очилад исоягим. Заграм тайёр шуда. Гирифтам шахай. Рафтестем хона. Гирифтам. На духтаро заграм паспорти бачам. Хайда уҷа нишон дода натонистам. Беру барф бордеста буд. Гуфтам хай хона равм. Нишон метем ба шумода. Хайда бачаҷони ма загранша гирифт. Анака насиб боша. Палиёд мекунем.